स्मरणीय नित्य मंगल स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक हेतु की कृपा भिक्षा करुछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस भागवत रसिक आचार्य वृंद परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर प्रभुपाद आज व्यास पूजा तिथि ये पवित्र उपलक्ष्य पाद पद्मे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम आम मान प्रति कृपा करी ए मायामय संसार भितरु अज्ञान अंधकार भितरु जन्म मरण दुख भितरु आम मान को उद्धार करी आमर आत्मा को भगवान पाद पद्म श्री वैकुंठ धाम गोलोक धाम रे श्री श्री राधा गोविंदंकर पाद पद्म रे तांकर किंकरी तांकर दासी तांकर दास मानक संगरे आम मानकर आत्मा को मरण परे आउ ये संसार चक्र रे भटके न भटके आउ पशु पक्षी मनुष असुर देवता भितर 14 ब्रह्मांड भितर 84 लक्ष भितर भ्रमण न करी आमर आत्मा को उद्धार करी भगवान श्री राधा गोविंद सेवा करी आमर जो स्थान आम जो प्रकृत रे आत्मा जो आमर जन्म होइछि जो आम आसचे आमर से घर से स्थान नित्य सेवा को आमको पहुँचे देवे यही गुरु वैष्णव मान कृपा ना आम पाइपरियानी तांकर कृपा हेले श्री राधा गोविंद सेवारे आम माने नियुक्त हो प्रेमानंद ही संसार रे यदि मरण न था मृत्यु बोली गोटे जिनस जो भय काले मरजु जंतुना मरण भय से मृत्यु जदि न था ताहले ये सब आलोचना करिवार मध्य प्रयोजन हो न था किंतु जो मृत्यु जार ना भय आ गोटे ना हूँ तार जम आ गोटे ना हूँ तार सर्वोपहारक सबु किछि नहीं जहा किछि जीवन जाग करथिबा सबु हलती निमेषात काल सर्वम ता ना मध्य काल गोटे सेकेंड भितर तार सब नहीं जो आमे माने गाँव भितर थिले कहलो आज मोले काली दी दिन देखुचे तो पळेल हारी एते सब करिथिला एते सब धरिथिला एते सब नेइथिला केते कोन हेला किंदी देखो किंदी बईथिला उठू उठू पळेल हारी प्राण सु सु उठला प्राण नहीं जाउथला कली पळुथला बाघर भाई घर जाती आई जाउथले गाड़ी उड़ी गिरी सब जाय गौर प्रेमानंद हरि बोल हे पळे नहीं कहूचे समस्ते किंतु फिटिगिरी जीवा पई के चेष्टा करछे कि करूने काई करू गुडे कथा तो प्रसंग अछि हमर श्रीपाद अच्युतानंद प्रभु वृंदावन मानुआ भगवान कथा श्रवण करूचंदी आमर परिव्राजक महाराज तुम पाखे सब अच्छा जिते बड़े आम आरंभ कलु 2-3 वर्ष हो बोधे नहीं से किए गोटे देखा जाऊन मुझे आसिक अंधकार भितर आम शुभा प्रभु आसते करताल धरिकी मुझे देखिली किए ना आण करताल धरिकी मुझे गाँव टाक कीर्तन कर आरंभ करी मन अच्छे ना नहीं अंधकार बुलूलु पुणी अंधकार रे आमे बुलिकी आसचे कौन फेरिकी जावा कि कहली जाओ से भागवत रस समस्त टिके आनंद लगिला से आसिक बहुत लोक जमा होती गाँव में उत्साहित होती टिके टिके जमी जी निशा खाऊँ ना गंजेई खाऊँ टे मद खाऊँ किए गुड़ा खाऊँ किए दोकता खाऊँ किए गुड़ा टिके आगकि खाइला बेलू खाऊ न था सांग साथी पड़गले टे पकाम कि नाक बाटी धूआ बाहर देखा बुझला से नाक बाटी धूआ बाहर कर एमती धूआ बाहरी पड़ो सी घर द्वार बिकी से धूआ काढ़ ये मध्य बड़ निशा भगवत निशा भागवत रस ये भगवान निशा ये आत्मार निशा ये आत्मार ये आनंद ये को मध्य जेते बेले रुचि हो भगवान कथा प्रति रस जेते बेले आरंभ हम सेते बेले आउ ये संसार कथा
आउ ये जगतर दो मरणशील कथा आ कथा ता कथा ये गुड़िक भल लगे से छेड़ जाकि केंदी दीपद भागवत कथा भगवान कथा भागवत कथा केंदी श्रवण करिया बोली दरकार हेले सब जाक जहा करिथियो घर द्वार संपत्ति बाड़ी रोजगार करी बाहा चुड़ाई दियो पिलापिली करिथियो नाती नातुनी करिकी जहा किछि टंगा पूजा रखिकरी करथियो जेतेबेले साधु माने आछुचंदी बोली हरि कथा भगवान कथा हो जो भी सुनिबो तेतेबेले सब छाड़ दिगिरी जोडी हेले जाई पड़ी पहुंची जियो बोली गौ प्रेमानंद हरि हरि आउ ए निशा के तळ छाड़ियोनी से निशा छाड़ीजो घंटे 2 घंटा 4 घंटा पर से निशा छाड़ीजो तार किंतु ए निशा छाड़ीबनी ए निशा ही आम मानू नहीं कि भगवान वैकुंठ धाम रे राधा गोविंद पाद पंदरे पहुंचे दो बोल भागवत रस कथा की आर बहुत कथा प्रमाण अच्छी सब आमको समय नहीं प्रमाण कथा सब शुणा कथार स्रोत प्रवाह केमती चलती कौन रहे बिलेटा शुणु कथा बस तमें बस तमें से बिले पक्षर लगे आमको हैरान कर सी मत शुणियो ता बाटे जीव कहीं कथाटा को जदि सियाड़े बिले कुकुर आड़े देखो सियाड़े ताहले सियाड़े मनटा पलव हारी इे कथार प्रवाह को आड़े पलैब कि शुणी पारनी से सावधानतया शुणु बोली सावधान रे मन लगे शुणिले फल मिल मन रखि भूलियोनी साधु माने बसचंदी गाँव रे कथा चलती अच्छा भागवत कथा होची मन रखियो टिके जदि मन रखि मला टे जदि मन पड़ज ये कथा जहाँ शुणुच भगवान नाम कर पाटरू टे नाम जदि बाहरी पड़ा मन भितर स्मरण हो गला कथा रूप गुण जदि आसला ताले जगत भितर जमराजा बल ना दूत मान बल ना तुमको फासरे बांधिकी नहीं नरक को नेबे कि विचार करिया को नेबे भगवान कथार शक्ति अच्छी तिलकर शक्ति अच्छी मालीर शक्ति अच्छी तांकर नामर शक्ति अच्छी तीन भुवन रे को देवता नहीं ग्रह नहीं किए क्या बांधिकी रखिपारे अजामिल कथा शुणी पुत्र उच्चार रे तार पुओ को ना धरिकी डाकिदेला मला बेलू जिते बड़े जमदूत मैंने टाणुचंदी ढिक्का बाहरी पड़ाणी किंतु पाटरू चित्कार करी पुत्र उद्देश्य रे डाकिदेला तार फलस्वरूप भगवान दूत माने 4 जन से प्रकट हो गले ताकू मुक्त कले एवं सेतरे सी चारुप्य मुक्ति पाई रथ रे बसी भगवान को धाम को परे गला बोल भगवान नाम प्रभु की जय ए प्रकार तांकर शक्ति ताकू साधारण भावियोनी एटा गोटे एंटरटेनमेंट नहीं एटा गोटे मनोरंजन काम नहीं चलो पाला नाट आई देखिया कि नहीं कि नाट आई बुलिकी आया कि ना से दासगाटिया नाट आई देखिया कि नहीं कौन हेल्ले कर बसिकी करवा ये कम से नहीं यहाँ हूँ परम सत्य जो मृत्यु जयकारी मंत्र ये औषध ये आत्मार ये संसार मुक्ति हेबार ये हूँ पंथा ये नारद सनक सनंदन सनत कुमार महादेव ब्रह्मा इत्यादि ऋषि मुनि माने साधु संत माने आचार्य माने सब से पथरे जाउचंदी केंदी मनुष्य जन्म पाइचंदी केंदी संसार उद्धार की जीवा बोली समस्ते ते पथर को आचरण करके जाउचंदी किए घरे रही करुच्ची किए मठे रही करुच्ची किए बण पर्वत रुची जी जोठी रहू भगवान पाखरे जमी मनटी रहू तांकर ये माया भितर उद्धार होगा आमे भावुजे आमे ये जन्म होइजे प्रकृत आमर जन्म स्थान किए कहूनी आमर जन्म ये चांदपुर तुम जन्म नहीं कि ओडिशा रे नहीं कि भारत रे नहीं कि अमेरिका रे जन्म नहीं संसार कूड़े आत्मा जन्म होनी आमे भावुछु मार पेट्रे 9 मास रहीकि आमे बाहर के आसचे सेटा आमर जन्म दाता जन्म दात्री माता एवं जन्म स्थान जोड़े जन्म हेले जन्म स्थान स्थान कि पिता को आमे कहूचे सेटा ठीक नहीं कहीं ना मार गर्भर जावा पूर्वर बापार गर्भरे था बापार शरीर था बापार शरीर केते दिन थाउजी कौन सी तार सीमा नहीं कौन सी तार सूचना नहीं कई जानते को डॉक्टर जानते साइंटिस्ट जानते कई जानते कि प्रकार शरीर को बापार शरीर को जाऊँगी पुरुष शरीर को तापर जाऊँगी स्त्री शरीर पुरुष शरीर केमती जाऊँगी से तो पिला बेलू तो तार शरीर न था
ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେଉଛି ଯୌବନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇକରି ସେଇଠି ତାର ରହୁଛି ଏବଂ ମାର ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଛି। ବାପା ସେଇଠି ତାକୁ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରିଏଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଟୁଙ୍ଗୁଟାଙ୍ଗ କଲେ ଭୁଲିଯିବ, ଭୁଲିଯିବ। ସେ ବାପା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ଜନ୍ମ କରୁଛି ସେ ସେଇଠି? ନାଇଁ, ତାର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି, ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେମାନେ ଖାଲି ପିଲାବେଳେ ତ ଜନ୍ମ ବେଳୁ କିଛି ଜାଣୁନଥିବେ, ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ଡେଉଁଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ତାକୁ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧେଇଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିବେ କାଢ଼ିକିରି, ମା ତାକୁ ଭେଷଭୂଷା ପକେଇ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ ମାଟି ଗାଳି କରିଦଉଥିବ। ଟିକେ ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆସିବ, ସମୟ ଆସିବ, ଟିକେ ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯୌବନ ବୟସ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଦର୍ପୁଣ୍ଡ ଧରିକି ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିବେ। ଖାଲି ମୋର ନାକୁଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମୋ ଆଖିଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମୋ ବାଳଯାକ କେମିତି ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲୁଛି କେମିତି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଅଛି, ଫିଟପାଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୁକିକି ଟିକେ କାହାକୁ ଦେଖିଦେଇ ବୁଲୁଥିବେ, ନାଇଁ କି? ସେଇ କାଳ ହିଁ ତାକୁ ଯୌବନ ରୂପରେ ଦଉଛି ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହଉଛନ୍ତି, ଯୌବନ ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଯୌବନ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ ହେଇ ତା ପାଖକୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଶରୀରଟି ମିଳିବା ସହଜ ନାହିଁ। କେତେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ତାପରେ ପୁରୁଷ ଦେହରେ କେତେ ଦିନ ରହୁଛି, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଶରୀରଟେ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ସୁଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସହଜରେ ମିଳେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବନି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯାକ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଏ ପଢ଼େଇ ପାରିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କେ କେମିତି ଖାଇବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, ଔଷଧ ପତ୍ର କ'ଣ ଖାଇବେ ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଳିମିଶିକିରି ତାଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଳା ଭିତରେ କେତେ ଉଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉଇ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ମହୁମାଛି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହେଉନି, ତାଙ୍କର ଏଗେନେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନାହିଁ। କେତେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ, ପାରିବାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଋତୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଋତୁ ପରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡିପ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନାହିଁ। ମଦ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆରାମରେ ରହି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହେଇପାରିବନି। ପିଲା ସେମାନେ ପିଲାପିଲି ବହୁତ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ 10ଟା 20ଟା ଏକାଥରେ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତାର 10ଟା 20ଟା ସ୍ତନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥରରେ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆରାମରେ ଥାଉଛି କରିକି। ମଣିଷମାନେ ତ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେକୁ ପଳାଇଲେଣି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମଣିଷ କ'ଣ ସେଉଡ଼ିଆ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, এই ଭଗବତ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଧର୍ମଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମରୁଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତାର ଅଛି। ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଜନ କରି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଧର୍ମ ହିଁ ତେଷାଂ ଅଧିକ ବିଶେଷୋ ଧର୍ମେନ ହୀନା ପଶୁ ହିଁ ସମାନ। ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି? କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆତ୍ମା? କୋଉଠି ଯେ କହିଲେ ମତେ ବୁଝିପାରିଲନି? ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବ ପରା। ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ବାପା ମା ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ଶରୀରଟା ସିନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛି? ପରମ ପିତା ନାଇଁ କି? ପିତାଙ୍କର ପିତା, ପିତାମାତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଥିବାରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି ନା? କିଏ ଅଛି? ପିତାମସ୍ୟ ଜଗତୋ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ ବେଦ୍ୟଂ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ବୃକ୍ଷାମ ଯଦୁରେବ ଚ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତମେବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳରୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହଂ ବୀଜ ପଦ ପ୍ରୀତା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। କାହା କଥା ଶୁଣିବା? ବାପାଙ୍କର ମୂଳ ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ମୂଳ ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି,
ବୁଝିଲ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଏଇଆ କ'ଣ ମଲା ବାପା ମାଙ୍କର ମଲା ଶରୀରରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି କି ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ମଲା ଅବତାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ ଶରୀରରେ ନାହିଁ ଆତ୍ମାରୁ ଥିବାରୁ ଚେତନ ଶରୀର ଥିବାରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ଶୁଣିପାରୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛେ ଆଉ ଯଦି ଆତ୍ମା ପଳେଇବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବେଶ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଇକଟା ବାଜୁଛି ଇଆଡ଼େ ଲାଇଟଟା ଜଳୁଛି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କିଏ ଦେଖୁଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଟା କେମିତି କଳା କି ନେଳି କି ଧଳା କି କ'ଣ ଦେଖିଛି କି କିଏ ଦେଖିନି ଆଉ ଦେଖିପାରିବ କି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ହାତଟା ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ଜାଣିଦେବ ନୁହେଁ କି ଏକାଥରେ ଘରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରିଗଲ କରିଦେବ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେବ ତାକୁ ଜାଣିଛ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି କି ତାକୁ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ନାଇଁ କି ଲାଇଟଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ଆସୁଛି କରୁଛେ ଲାଇଟରୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସିଏ ଅଛି ଶରୀରର କଥା କହୁଛି ଆଖି ଦେଖୁଛି କାମପତ୍ର କରୁଛି ବାହାଚୁଡ଼ା ହଉଛି ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ କରୁଛି କିଏ ପାଇଁ କେମିତି କରୁଛି ସେ ଥିବାରୁ କରୁଛି ସେ ପଳେଇଲେ ଦଶା ଖଟ ଆଉଥରେ ଯାଇକି ତା ପାଇଁ ବୋଲି କହ କାନ୍ଦ ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକେ କାନ୍ଦୁ ନ କାହିଁକି ଯାଇକିରି ମରିଗଲା ଟିକେ କାନ୍ଦ ଆଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି କେତେଟା ଘିନି ଆଣିଥିଲେ ଟିକେ କାନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତାକୁ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ପିଲାମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବେ ସିନା ସବୁ ଯାଇକିରି ସବୁ ଶିଖୁଥିଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିଆର ସବୁ କୋଉଠି ଢେଙ୍କି ଶାଳରେ କି କୋଉଠି ଯାଇକିରି କେମିତି କାନ୍ଦ ବୋଲ ମୋର କି ବାପାଲ ମୋର ବୋଲି ସବୁ ଶିଖଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ କି ଏବେ ଆଉ କିଏ ଶିଖା ଶିଖି ନାହିଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଏକା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜାଗା ଏବେ ସବୁ ଭଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି 2-4 ଟାଉନ ଆଣିକିରି କନ୍ଦେଇ ଟିକେ ଧରି ପଳାଅ ଚୁଚାରୁ ନାଟରେ କଳା ଭଳିଆ କାନ୍ଦି ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ କାଉଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ନାଟରେ କାଉଁଛନ୍ତି ନାଟକ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ହଉ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଆମର କଥା ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛେ ଏଇଟା ଆମର ନିଜର କଥା ଆତ୍ମାର କଥା ଏବଂ ଆମର ମୂଳ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କର କଥା ସୃଷ୍ଟିର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମେ ତ କହିଦେଇ ପଡ଼ୁ ତମେ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ ଘରେ ରଖିବ ପୂଜା କରିବ ଯେତେ କାମ କରୁଛ କର ସମୟ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବାବାଜୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଅଛି କି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସମୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନା ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି जिंदगी जब तक बचेगी कभी छुट्टी नहीं मिलेंगे काम से कुछ समय इसे निकालो और प्रेम करो राम से जेते दिन वंचित तुमर काम केबे तुमको कहबनी आज मोर काम नाई रे बापा तू छुट्टी जा तू करे काम बंद करियोगे काम दब तुमको छुट्टी मरी जो काम तार थिबो शेष हो जाइथिबो सेथिपई समय किछि तमे बाहर करियो सकाळू जहा काम कले मंद सकाळे हो संध्या रे हो कामपत्र शैली आसो बसो धूपकाठी लगे जदि से भी 4-5 जन सांग होते कि 50 जन हो आसी बसो कथा टी शुण भगवान शुणिले पवित्र हम ये संसार जो टेंशन अच्छी दुख अच्छी ये जो विभिन्न प्रकार सब चिंता अच्छी दुश्चिंता अच्छी सांगे सांगे तुम रिलीफ हो सांगे सांगे तुम मुक्त हो को टेबलेट खाया दरकार नहीं को औषध खाया दरकार नहीं जय जगन्नाथ कहीकि तो आनंद रहा कौन अच्छे जहाँ पड़ा तुम ऊपर पकाओ जगतर नाथ सी बुझे कौन टेंशन किसी ना नेले आमर कौन अच्छी तुम भगवान नाम कर सब सिद्धि हम सर्वमंगल हम आत्मार नित्य कल्याण हम हो भगवान चरित्र कथा हूँ भागवत शुण परीक्ष नरनाथ कृष्ण चरित भागवत ओडिया भागवत नाम लिखते कौन भागवत ना श्रीकृष्ण चरित्र कथा कौन श्रीकृष्ण चरित्र ना जिते अवतार कथा अच्छा मत्स्य अवतार कूर्म अवतार नृसिंह अवतार वराह अवतार परशुराम राम एवं बुद्ध कल्कि बलराम कथा ये कृष्ण सब अच्छी ये सबुगुड़िक हूँ केशव धृत दशविध रूप केशवकर ही अवतार सी ही मीन रूप आसते सी ही कूर्म रूप आसते सी ही नृसिंह रूप आसते आसी केते को लीला करा शुणा समस्त को मनीष मान सिंगार योग्यता शुणा
ମାର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଧିକତା ଅଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅତ୍ର ମାର ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଶୁଣିବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ପିଲାଟି ଖେଳୁଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାକ ଘରେ ଶୋଉନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କେତେ କହିଲେ ରେ ପାଟି କରନ ତୁନି କରି ରହିବେ। 2-4ଟା ପିଲା ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି କଥା ହଉଛନ୍ତି ତମର ସବୁ ଯାକ କଥା ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହବନି। କ'ଣ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କେ ଆଗେ ଜାଣୁ ନାଇଁ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିବାର ଦେଖିବନି। ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। 2-4ଟା କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ମିଳିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବନି। ଛୋଟ ପିଲା ମୁହାଁ ମୁହାଁ କରି ଲାଗିଥିବେ ତା ଭିତରେ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବ କଥାଟେ କହିବା ଶୁଣିବ। ଆସ ପିଲାମାନେ ବସ, କଥା କହିବା ଆଜି। ତମେ କି ଆଈ ବୁଢ଼ୀ କଥା କୁହ, କି ନହେଲେ ସେ ରାଜାରାଣୀ କଥା କୁହ, କି ନହେଲେ ଭୂତ ପେଥା କୁହ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି କହିବ ଗୋଟେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଉତ୍ତର ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଉତ୍ତର ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଉତ୍ତର ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଥାର କ୍ରମ ବିକ୍ରମ ଉରୁକ୍ରମଙ୍କର ବିଚରିତ ଚରିତ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚରିତ୍ର। ଚରତି ଇତି ଚରିତ୍ର। ଚରତି ଅର୍ଥ କର୍ମଟି ସିଏ କରି 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 ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ୟାକୁ କହନ୍ତି ଚରିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 40 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 60 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଲାଣି। ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସବୁ କେତେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛେ ସବୁ ଜାଗା ଆମର ମନେ ଅଛି, କେତେ ମନେ ଅଛି, କେତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ଅଛି ପିଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ମନେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯୋଉ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେୟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ ତମେ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି କରୁଥିଲ, ଭେଣ୍ଡା ବେଳେ ଏମିତି କରୁଥିଲ, ଯୋଉ ଯାହା କରୁଥିଲ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଯାଏ କଥା ଅଛି, ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି। ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, କଥା ରହିବ ମହି ତଳେ। ସମସ୍ତେ ମରିକି ପଳେଇବେ, କଥାଟା କିନ୍ତୁ ରହିବ। କଥାଟା କ'ଣ ନା ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ଚରିତ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଚରିତ୍ର ଏଇଠି କି ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା। ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା କ'ଣ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ତ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବୁଲିବା ନେବା ଦେବା ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ କଥା ଏକା ସବୁ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଇନ୍ତି ହେଲା, ସିଟ୍ ଇନ୍ତି ହେଲା, କିଏ ଚୋରି କରି ନେଲା, ଖବର କାଗଜରେ ଦେଖିବ ଇଏ ଏଇଟା କହିଲା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କହିଲା, କି ରାଜା କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା ନା ଏଇ ଖାଇବା ପିଇବା ନେବା ଦେବା, କେତେ ଟଙ୍କା ହଜିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ତା ଉତ୍ତରୁ ମଲା। ଏଇ କଥା ତ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା, ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଅମର କଥା ଇଏ। ସେ କଥାର ଶେଷ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା ଶୁଣିବା କ'ଣ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ସେ କଥା ଆତ୍ମାର କଥା ଇଏ, ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା। ଚରିତ୍ର କ'ଣ ନା ତାକୁ କହନ୍ତି ଲୀଳା। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥାକୁ ଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ଆମର ଏଠି ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ରାଧା ପ୍ରେମ ଲୀଳା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ନାଇଁ କି? ତମ ଭିତରେ କିଏ କଥା ହଉଥିବେ କ'ଣରେ କି ଲୀଳା ଲଗେଇଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଲୀଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଖେଳନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଲୀଳା। ଭଗବାନ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦୈତମ୍ ଲୀଳାନୁକୂଳମ୍। ଲୀଳାର ଅନୁକୂଳରେ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୀଳାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଅଛି ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କି ପୁରୁଷ ନାହିଁ, କି ନପୁଂସକ ନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ଵ। ବୁଝିଲ? ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାରଟା ଆସୁଛି, ସିଏ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କି ସିଏ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କି ଫ୍ରିଜରେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, କି ହିଟରରେ ଗରମ ନାହିଁ,
सी हूँ आउ गोटे शक्ति किंतु ताकू जिमती संजोग होची सी सेमती काम कर स्त्री मानकर संजोग गले मु स्त्री बोली भावुची पुरुष देह गले सी पुरुष बोली भावुची मातृ पेटरे 3 मास पर्यंत तांकर किछि न थाउची पुरुष की स्त्री की जान न था 3 मास परे तांकर ए समस्त इंद्रिय तैयारी होची ता उतर आसुचंदी आसिया परे मु एडा बोली से भावुचंदी मोर एडा बोली से भावुचंदी भाबिकी सिंधियार काम पत्र करचंदी सिंधियार अभिनय करचंदी मरिजिया परे आउथरे गला आउथरे धरियो भावना अनुसार कर्म अनुसार आसो जन्म इत्यादि सेथिपई भगवानଙ୍କର चरित्र लीला आम मानकर चरित्र लीला कौन भेद अच्छी बुझे पड़ो आम मैंने जो कर्म करछे सेटा कर्म कहीं आमर कामना अच्छी ये संसार भोग करने भगवानଙ୍କର चरित्र जोटा करती आनंद पाई करती किंतु देखिए सेटा एक भाया किंतु वस्तुटा अलग जिनसटा अलग तुमको आम गोटे मिठे गोटे तैयारी गोटे मूर्तिटे से मूर्तिटार मिठारे तैयारी ता हाथटा खाइले मीठा लगे नाकटा खाइले पिठा लगे तार दांतटा खाइले मीठा लगे गोटा खाइले मीठा लगे कहीं मिठारे तैयारी भगवान सच्चिदानंदमय वस्तु सच्चिदानंदमय रूप तांको जो कथा को शुणव जोटा को कले से मधुराति मधुर स्वरूप रस स्वरूप सी आमर शरीर कौन आम भितर देखियो रूपटा तो देखला बेलू सुंदर देखा जाऊँ वेशभूषा पकई था सते कि आनंद भाया देखा जाऊँ सुख भाया देखा जाऊँ नहीं नाकुटा किए सुंदर हो नाकुटा टे धर सिंगाटी भारी पड़े बोले भारी पड़े रस जाए आनंद जाए भारी पड़े नहीं आगे जाकि पार्टी जाकि चुंबन कर पकई धरते कूड़े जाब नाल लगे सब छाड़ी धोई बोलते पड़े नहीं आ पेट भितर जहाँ रस तो अच्छी पदा को बाहरी पड़ा कह नहीं वस्तु कहीं बाल जाक सुंदर बोलिकी केते कथा बालटा छिड़ेगी बाहरी बाहरी पड़ा देख के सुंदर कुआड़ अच्छी बाहरी पकेट रखुन सुंदर बाल जाक कुआड़ दूर कहीं नहीं सुंदर कौटे अच्छी वस्तु नहीं जिनिस नहीं किंतु देखा सुंदर प्लास्टिक गोटे आंबटी तैयारी पाचिला आंब भाया धूआं ढह ढह हो देखा जदि पाचिला आंब बोलिकी जदि दांत पकईकी जदि खाईदेल शोड़िकी देल से दांत गंडी त्यार भांगी जाओ पड़ रस अच्छी ना प्लास्टिक तैयारी देखा चकचक मगी फूल भाया देखा आंब भाया देखा कदली भाया देखा नहीं कदलीटा को धरिकी जदि पकईदेव बोले शेष हो सी गोटे पटास बाण गोटे थिला गोटे पिलाटे देखा जाम भाया पिटोलिया पिलाटा जानी पटास आनी घरे आनी दीपावली अमासिया बेलू फुटाइवाई आम पिला मुझे शुणी बुझल सी आनी से पटास बाण पाटे पकई चोबेदेलु फुटगल आ से पटास ये खाइला ना पटास आकु खाइला ये वस्तु नहीं से देखा सिंधी जिनस नहीं सिंधी आमर शरीर भितर वस्तु नहीं देखा सते कि अमृत भाया आनंद भाया सुख भाया सुंदर भाया देखा किंतु वास्तव वस्तु नहीं वास्तव वस्तु कौटे अच्छी से वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम भगवान पाखे अच्छी आम पाखे केवल तार तत्वटा अच्छी तार विकारटा अच्छी किंतु प्रकृत जिनस ये नहीं प्रकृत से रही अस्तु उद्धवंगर कथा आपण मैंने सब शुणुले प्रभु आमर कहले नहीं उद्धवंग प्रसंग चलता यहाँ गोटे बड़ रोचक प्रसंग बुझल ये सबू दार्शनिक सिद्धांत गोटे आलोचना है कौन ना प्रेम कौन आउ ज्ञान कौन ब्रह्म ज्ञान कौन जो देखियो गाँ मानक भगवान विषय कह भगवान होती निराकार तांकर रूप नहीं तांकर गुण नहीं तांकर कौनसी चरित्र नहीं तांकर कौनसी कर्म नहीं एमती सब कहते अच्छा या कहती ब्रह्म ज्ञान निराकार ज्ञान निर्विशेष ज्ञान अच्छा तांकर जदि रूप नहीं तांकर जदि गुण नहीं तांकर जदि चरित्र नहीं किछि नहीं
ताले तमर रूपटा आसला कोडू तांकर जदि आकार नहीं तमर आकारटा आसला कोडू तांकर उत्तर नहीं से ना एटा माया ए मायाटा आसला कोडू भगवान तो माया ना ना नहीं भगवान तो माया ना तो भगवान पाखे सब अच्छी ना नथिले आम पाखे केमती आसंता तांको पाखे सब अच्छी किंतु ज्ञानी माने कहते ना कि ना शून्य 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 देही बोली कहते के देखियो धरिक बुली था प्रचार करना आकार ना गुण ना रूप ना किए ना प्रिय ना अप्रिय ना सब ना ये जो ब्रह्म ज्ञान रे परिपूर्ण हो उद्धव भगवान भक्त मत थिले किंतु ये जो कृष्णंकर प्रेम भक्ति जो गोपी माने सब थिले वृंदावन रे जो माने थिले सेठी तांकर जानि नथिले से एठी गोटे मिलन कृष्ण निजे पठे प्रसंगटी को आम जावाई बहुत समय लगे समय बेसी ना आम मान सब 9:30 पर्यंत तुम चलुची ना नहीं 9:30 ना ना साढ़े जठरा नल पेट्रु बाहर बोले जावत नापर उदर तावत ज्ञान कहीं तार पेट न बुले को ज्ञान मैंने केत बंद करना कहीं मन झाड़ पड़ा जदि से डिस्को फिस्को झाड़ू जब पलैब बोले क्या राति हेले कड़े छाड़ी जी नहीं पलैसे डिस्को फिस्को बाजू थो कहीं बुलू बोले राति अनिद्रा होती पड़ती आ भागवत कथा शुणिला रही संभाली पारे रही पारे 9:30 आम बंद करदे कथाटी से भितर आम समाधान करने हो उद्धवंकर प्रसंग भागवत रे विच्छेद वियोग वृंदावन को जिते बड़े पलैले कृष्ण तांकर प्रति जो एमानकर प्रेम थिला भक्ति थिला प्रीति थिला सेमानकर कृष्णंकर वियोग से छटपट बोल हरिनाम संकीर्तन की जय सनक सनंदन सनत कुमार भाई सब अच्छा बेला जगह जाओ तुम मंगल हो पिला बेलू कर सिद्धि हम नाई पिला बेलू जोटा कर सिद्धि हम आ बुढ़ा बेलू आखि दुषु न कान शुभु न दांत न बाल पाचि से तुम कौन कौन कर किसी बलत न कर कौन से बुढ़ा बेलू कर कहते कौन करा कि बुढ़ा बेलू कर कहीं जो थे कर तो से जगह तुम हाथ में नंटा धरतो इे आंटू धरतो इे आखि दुषु न कर कौटे पिला बेलू कले एका बालू तो विद्या सिद्धि बोली अच्छी पिला बेलू करने तो भागवत कहते अच्छु भल गाँव पिला नाम कर उद्धव को भगवान पठेले तमें जाओ तांकु टे बुझे जो तांके आउ मु खाली केतल फेरी बोली कि जगी मद संदेश ही विमोचय प्राण धारण करी रही मो पाई माता यशोदा तांकर पिता नंद महाराज सखा माने सुदाम सुबल मधुमंगल स्तोक कृष्ण रक्तक पंचक इत्यादि सखी माने भगवान 11.5 वर्ष बयस पलैले 10-11 वर्ष बयसटा 12 वर्ष 13 वर्ष ये बयस जाक पिला भितर बेसी तांकर चंचल रूप जौवनटा पलि आसिले टिके स्थिर हो किंतु जौवन आसिया पूर्व जो प्रथम आरंभ हम से को आंकर उन्मादना टे बेसी हम चंचलता बेसी हम रूप बदली जो कांति तेज चाली चलन अंग भंगी इत्यादि देखियो केते प्रकार तांकर सब बाहर पड़ो ये प्रथम यौवनटा पूर्व यौवनटा हूँ सब बेसी चंचलकर चपलदायक देखियो तुम मैंने आम मैंने कौन सी कौन देखु ये निशुटा टी आरंभ होबार उठिया हेले
সে কি কি কটিং করি বলি ভাবুଥିବ ବୁଝିଲ ସେଟା କେମିତି ରଖିବି କେମିତି କାଟିଂ କରିବି ବୋଲି ବୋଲୁଥିବ ଦେଖିବି ବୋଲୁଥିବ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଯୌବନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଢଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ବିକାର ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳେ ଥିଲେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ତାପରେ କୈଶୋର ଲୀଳାଟି ବୃନ୍ଦାବନରେ କରିଛନ୍ତି ବଂଶୀ ବାଦନ କଲେ ତିନି ଲୋକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ବିସ୍ମାପିତ ଚରାଚର ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଢଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଇକି ଥିଲେ ତାକୁ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ହେଇଯାଇଥିଲେ बोल हरिनाम महामंत्र की संकीर्तनकारी भक्त वृंद की ये आमर गंजाम जिलार ये गोटे वैशिष्ट्य पृथ्वी कोटे ना बुझल दिन प्रतिदिन वर्षा खरा शीत ये महामंत्र गाँव में बुलिकी कीर्तन करवा लोक मान कान नाम पढ़ा ये श्री चैतन्य महाप्रभुंकर कृपारू जितेबले सी रहिले पुरी 18 वर्ष से समय रे आमर राजा माने समस्ते जेते थिले पुरी राजा बड़ खेमुंडी राजा सान खेमुंडी राजा पारल खेमुंडी राजा एमन सब भाई थिले सब तांकर प्रभाव रे ये भज गोविंद भागवत टुंगी भागवत गादी प्रत्येक गाँ गाँ रे संध्या बेलू समस्ते आसिले बसी भागवत अध्याय पढ़ती आउ भज गोविंद कीर्तन करी निताई गौर पंचतत्वर फटो धरिकी बुलंती ये आ पृथ्वी कौटी मिलनी केते प्रचार कले शिखेले से नाई आमर ये आमर पूर्वपुरुष मैंने आमको से संस्कृति जन्म कर आम तार मूल्य बुझीपारे कहीं पिला बेलू आम देखुचे अमेरिका जदि किए गोटे देख लंडन रे देख बुझे जो से कीर्तन आरंभ है से माने ताकू बुझापी चेष्टा कले गीता पढ़ले भागवत पढ़ले कौन ये जाग केमती कौन कर देशर सरकार देखला बुझिला मंत्री माने जिते प्रोफेसर माने वैज्ञानिक माने कौन ये जाग कहीं कौन दरकार बोली खोजी खोजी शेष देखिले जे भगवान नाम संकीर्तन आनंद स्वरूप ये से देखते रे आम आनंद पाइबापी लक्ष लक्ष टंका खर्च करिकी नाइट क्लब को जाऊँ क्लब को जी टिके फुचका पानी टी पीवे ना कि ठिपी खोला ठिपी बंद सब मारिकी टी पकड़े म्यूजिक टी बाजो टे झुमझुम करेंगे करें धरिकी सब बड़ बड़ लोक मैंने करती कहले जा कौन कुआड़ू नहीं मृदंग धरी करताल धरी हरे कृष्ण कर डेउंती उलताल मान कर गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल कर कुआड़ू ये आनंद आंको कौटू मिलूँ कौटू पाइले आनंद कौटू हो से आनंद खोजी 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 कर शेष से हरि बोल कर गोटे छोट कथा कहूँ कहीं नाम संकीर्तन विषय प्रसंग सर्ट रे कहीदे क्रोएशिया गोटे देश अच्छी यूरोप इटाली पाखे से गोटे प्रोग्राम को मुझे से जड़े भक्त थिला सी आग मठ रोला नाम कीर्तन भजबंद करके शिखिकी सब करूला रहा केते वर्ष तापर तार घरे असुविधा है घर पलैला घर जा गोटे कामटे बुझे देखला काम पत्र आ कि मिललानी पाठशाठ बेस पढ़ीनी शेष सुईपर कामटे मिलला ये जो झाट होती घर ए रास्ता घाट झाड़ू दौना से सुईपर कामटे मिलला बड़ लोक मैंने सब अच्छा सी से सका उठिकी ये जो झाड़ू धरिकी ये कर झाड़ू दौथ
ସକାଳୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲେ ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ହରିବ ସେ ଝାଡୁଟାକୁ ଧରିଦବ, ଝାଡୁଟାକୁ ଉଠେଇଦବ, ହରିବ ହସି ହସିକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଇଏ କହୁଛି। ସେ ତ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ହସୁଛି, ଆନନ୍ଦଟା ଦେଖିଲେ ତା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ ନା? ଅର୍ଥ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ତା କାନ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ତମ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ ନା? କିଏ ଜଣେ ହସୁଥିବ, ତମେ ତାକୁ ଅନେଇ ଦବ ବୋଲେ ତମର କଣ ହବ? ହସୁଟା ଭାରି ପଡିବ। ସେ କମ ପାଇଁ ହଉଛି ସେଟା ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାବର ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅଛି ସଙ୍ଗରେ, ସେଟା ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲୁ କି ଯିଏ ଝାଡୁ ଦଉଥିଲା ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଏକା ଥିବ, କି କାହାକୁ ଅନଉନଥିବ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉନଥିବ, ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗଭୀର ହେଇକିରି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଦୁଃଖ କରିଥିବ। ଏ ଲୋକଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କଣ ସେ ହରିବୋଲ ହଉଛି, ତାଙ୍କ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ତ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି କଣ କହୁଛି, ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ହରିନାମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲା ଏ ଲୋକଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛି ପିଲାଟେ, ଇଏ ଏତେ ଆନନ୍ଦ କୁଆଡୁ କଣ ଖାଉଛି, କୁଆଡେ ନିଶା ପିଜା କଣ ଖାଉଛି ନା କଣ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରିବୋଲ ବୋଲି କହୁଛି। ଦେଖିଲେ ଦିନେ, ଦେଖିଲେ ଦି ଦିନ, ତିନି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ବସିକିରି ଗୋଟେ ଥର ଆନନ୍ଦ କଲେ, ଇଏ ଲୋକଟା ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଯୋଉ ହସିକିରି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇ ଦଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, ଇଏ ଆନନ୍ଦଟା ଆଣିଲା କୁଆଡୁ? ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି, ଗବେଷଣା କଲେ ବସିକି, କଣ ନିଶା ପିଜା, କି ନିଶା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମଦ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବ, କି କଣ ଖାଇବ, ଏଇ ନିଶା କୁଆଡୁ ଆଇବ, କୁଆଡୁ ଆସିବ? ସେଇଠୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ନାଇଁ ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିବା ବୋଲି। ସେଇଠୁ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ବସିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ କାମ। ଯିଏ ଛୋଟ କାମ କରିବ, ନିଜକୁ ଟିକେ ଘୃଣା ଭାବ କରିବ, ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକୋଚ ହବ, ଲଜ୍ଜିତ ହବ, କେତେ କହିବ କି? ବଡ କାମ କରୁଥିଲି, ଛାତି ବୁଲେଇକିରି ଯିବ, ମୋର ଭଳିଆ କିଏ ନାହିଁ, ମତେ ସବୁ ଦଣ୍ଡବୋଧ କର, କି ପ୍ରଣାମ କର, କି ନମସ୍କାର କର, ସେଲ୍ୟୁଟ କର ବୋଲି କହୁଥିବ। ୟାକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଝାଡୁ ଦେବା ଲୋକଟା ଗୋଟେ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି ତତେ, ତୁ ଏକାଥରେ ହାତ ଫାତ ଉଠେଇକି ନାଚ କରିକି ଏମିତି କହିଛୁ? ସେ କହିଲା, ଇଏ ସବୁ ଭାରତର ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱତଃ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତର ରହିଛି ଏହା ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ବେଦ, ପୁରାଣ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏସବୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଯିବା, ଇଆଡେ ପଳେଇଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ପଳେଇଲୁ, ଟିକେ କହିଦେଲି, ଟିକେ ତମେ ତ ନହେଲେ ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କରି ସେଠୁ ଆଇଛୁ, ଟିକେ କହିଦଉଛୁ ଜାଣିବ। ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ସମସ୍ତେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରୀତିର, ସ୍ନେହର, ଭାବର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନୁଭବ ବିଷୟ। କୋଉଦିନ ଏକ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବସି ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବେ, ସିଏ ଖାଇବେ, ହାତରେ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖୁଆଇଛନ୍ତି ମା ବାପା। ସଖୀମାନେ, ସଖାମାନେ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାଖନ ଚୋରି କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବଛା ଚରେଇବା, ଗୋଚାରଣ କରାଇବା। ଭଗବାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ, ବଛା ହରଣରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଲେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପୁତନା, ଘା ବକା, ତୃଣା, ବର୍ତ୍ତ, ବେମାସୁର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ରିଷ୍ଟାସୁର, କେଶୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କାଳିଅ ହ୍ରଦ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ କାଳିଅ ନାଗ ସାପକୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ସଖୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ଗୌରବ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ବଡ ବୋଲି କେବେ
ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେମିତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କହିବ ଏଇ ଚୋର, ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖି କହିବେ କିରେ ଚୋର ଆଜି କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ତମେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଅନାନ୍ତିନି କାହାକୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କେତେ ସ୍ତୁତି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଲୀଳା ଇଏ ହେଉଛି ମଧୁର ଲୀଳା ତାଙ୍କର। ଗ୍ରାମ